cual estaremos arribando a las 6 de la mañana con 23 minutos hora local. Cusco nos espera con cielo cubierto, temperatura de 8 grados centígrados. Gracias por su preferencia. Ladies and gentlemen, good morning, Captain speaking from Friday. Inform you we are descent to Cusco Airport and we are estimating Cusco at 6